ना पण लँड यूज मॅपाचेर कितें केला तुमी जस्ट प्रेजेंटेशन केला वॉट हय प्रेजेंटेशन केला पोर्चू बोर्ड गेल्ले मिटिंगेक तेमी काडले ते आयज जिल्ल्यान पोर्चू बोर्डार आमी हे केल्ले तुमी कशें पद्दतीन दाखयल्ले आसा ते आमकां प्रेजेंट केला बोर्डा फुड्यान दाखयात त्या प्रमाणे तेमी आयज दाखयल्ले आसा कशें कितें केल्लें पूण तितून सजेशन ऑब्जेक्शन सुद्दां ते काबार सजेशन ऑब्जेक्शन आसले स लोकांनी कितें ऑब्जेक्शन दिल्लें तितूंत मागीर तेमी जे PDN जे ऑथॉरिटीन सब कमिटी काडली आसा सब कमिटी भितर 4 मेंबर आशिल्ले 4 मेंबरान तांकां हियरींग बी दिवन सगळें दिवन तेंगे सगळें आयकून घेतलें आनी मागीर क्लियर केल्लें आसा वॉट वॉज द टायम्स ऑब्जेक्शन आसले व्हडली आसली मेजर कितें आशिल्लें ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शनां ते आयकून घेतात ते आयकून घेतले उपरांत जेन्ना PDN भितर PDAचे मिटिंगे भितर तेमी आनी कमिटी काडटात ती कमिटी हियरींग दिता तांकां आनी तेजे उपरांत ती रिपोर्ट PDA दितात PDA आपली मिटींग घेता आनी मागीर बोर्डाक रिपोर्ट करता डिटेलान कशें आसता ते मागीर PDA आसता 16 बियाचो इशू रिजॉल्व जालो 16 बियाचे तुमी ना म्हणला 16 बियाचे बद्दल आज पर्यंत आमी जे कोर्टाचे जे डायरेक्शन आसात त्या प्रमाणे आमी वयतात कोर्टानी बाकी सगळो प्रोसेस आमकां करपाक कांयच हें केल्ली ना पूण कोर्टाचे खंयच आमी अवलंबून केल्ले ना कोर्टाचे खंयच आमी ताजे फुडें जें कितें तेमी सांगलें आसा ताजे फुडें आमी गेले ना तेमी फायनल एप्रुवल गव्हर्मेंट फायनल एप्रुवल दिवपाक जायना जावपाक जायना जो पर्यंत कोर्टाचे ऑडिट फायनल डिसिजन जायना तो पर्यंत तें सांगलें आसा मदलो प्रोसेस करपाक अंडर सेक्शन 12 अंडर जो प्रोविजन दिवप स्क्रुटिनी करप तिनूय डिपार्टमेंटाचे TCB डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे रिपोर्ट सर्वे हे सगळे प्रोसेस जाता बोर्डान डिसिजन घेवपाक शकता जेन्ना बोर्डान डिसिजन घेतले उपरांत जेन्ना फायनल एप्रुवला खातीर जेन्ना गव्हर्मेंट एप्रुवल दिवप आसता त्या टायमार गव्हर्मेंटान जो पर्यंत कोर्टाचें डिसिजन जायना तो पर्यंत गव्हर्मेंटान फायनल केसीक फायनल एप्रुवल दिवपाक जायना हें म्हणलें जाता आनी त्या कोर्टाच्या आदेशानुसार आमी आजूनय एक फायनल एप्रुवल दिल्ली ना So बोर्डाक आमी फायनल म्हणजे एप्रूव करतात पूण गव्हर्मेंट एप्रूव करना सो ह्या तुमी फकत बोर्डार अप्रुवल केल्या पूण गव्हर्मेंटाच्यो अंटील नाल्यार कोर्ट अप्रूव बोर्डाक एप्रूव केले उपरांत केश्यो परत ती 1 by 1 परत गव्हर्मेंटा येता आनी कोर्टाचे हे आसा जे बोर्डांनी करपा खातीर कांय रिस्ट्रिक्शन ना पूण गव्हर्मेंट एप्रूव दिवपाक जायना अशें कोर्टान सांगलें आसा त्या प्रमाणे कोर्टाच्या आदेशानुसार आमी कशें आसा तुमी हियरिंग ह्या दिसांनी जाता म्हणजे बोर्डाचेर हय पूण तें जायना सद्या कोविडाक लागून तशें जाल्लें ना डेट केन्ना खबर आहा ना अजून हें जाल्लें ना ओके आनी आयज जी घेतल्या पळय न्ही एप्लिकेशन तुमी कन्वर्जन टी वीच झोन टू वीच झोन आहा म्हणजे नाही चडशे झोन अशें ना ऑर्चर्ड काही झोन आसा ऑर्चर्ड टू सेटलमेंटूच आसा चडशे काही जो हे आसा ते रेक्टिफिकेशन आहा जे काही जाणांच्यो केश्यो आसात 201 सेटलमेंट आशिल्ल्यो 2021 त्यो ऑर्चर्ड आसात ते रेक्टिफिकेशन येयल्ले आसात ताका आमी न्यू केशी म्हणून कन्सिडर करतात ओके ते अंडर 16B अंडर येयल्ले आसात ताका आमी नवी केशी म्हणून कन्सिडर करतात चडशे रेक्टिफिकेशन येयल्ले आसात की तांचो पयलीं झोन कोणाचो कमर्शियल आसलो कोणाचो सेटलमेंट आसलो पूण मागीर त्या प्लॅनाचेर दाखयल्लो आसा की टॅडी कोणाचो दाखयला कोणाचो ऑर्चर्ड दाखयला कोणा आनी कितें दाखयल्लो आसा ते आसा काही रोड डिलिशन असतात रोड जेन्ना काय आसा की 201 म्हणजे तेन्ना घरां आसा ते पूण आतां जेन्ना 2021 प्लॅनाचेर ते ज्या घरां आसात तेजेर रोड दाखयल्ले आसात ते रोड डिलिशना खातीर येयल्ले आसतात त्यो 2-3 केशी आसात वॉट हॅपन टू दीस म्हापसा आनी कालांगूट ODP ते कितें जाला फुडें कालांगूट ODPचे हें जाल्लें आसा न्ही म्हापसा ODP म्हापसा पेन्जीम ही रिवायज आमी ऑलरेडी बोर्डान पयलीं दिल्ले आसा तेंचें चालू आसा लँड यूज मॅप करप चालू आसा रिवायज करपाक चालू आसा कालांगूट आनी बांबोली तुमी ODP म्हटला पळय तो जे ऑब्जेक्शन पळय तो फायनल जालो कितें उरला फॉर दीस ना फायनल जाल्लें ना तेमी ड्राफ्ट ODP पयलीं फायनल जाल्लो आसा लँड यूज मॅप म्हणून